Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So we are going into the pre-lab for experiment 2. So experiment 2 is the standard solution and determining of the concentration of base solution. So there are two learning outcome for this experiment ataupun objektif untuk this experiment. One is to prepare a standard solution of sulfuric acid and two is determine the concentration of calcium hydroxide using a standard solution of H2SO4. Okay, jadi as you can see, Miss letak kita punya yang lab manual dekat bahagian bawah ni kan. So supposedly if any of you dah pernah print out yang experiment 2 dekat sini, so Miss nak minta kamu abaikan lah. Okay, sebab kita ada perubahan in terms of bahan and also in terms of procedure. So kalau boleh jangan pakai dah experiment 2 dekat situ. So kalau boleh kamu print out baru kalau kamu nak print. So print out baru the one yang dekat bawah sekali ni yang ada latest yang menunjukkan tarikh 13/9/2020. Okay, so that is the latest lab manual untuk experiment 2. Okay, next kita pergi kepada bahagian introduction. Tapi Miss harap kamu dah tengok dahulu yang video yang first tu. Okay, supaya kamu ada idea lah apa yang kita akan buat. Cuma ni sekarang ni Miss lebih kepada nak ajar kamu punya teori. Kalau tadi yang dalam video tu tadi lebih kepada kamu punya how to handle the apparatus and apa prosedur yang kita perlu buat. But bear in mind kan Miss cakap ada perubahan in terms of procedure and also bahan-bahan kan. So video tu tadi lebih kepada untuk kamu punya rujukan how to handle the apparatus. Okay, bukannya exactly sama dengan kita punya eksperimen yang kita akan buat. Okay, right, so first kita tengok kepada introduction part. So kita nak tengok dahulu what is standard solution. Okay, standard solution here. So standard solution is a solution of a known concentration. Okay, so any solution yang kita tahu concentration meaning itu adalah standard solution. Ataupun mungkin kita tak tahu dia punya concentration at the first place, tapi lepas tu kita boleh calculate. Therefore sebelum kita nak guna dalam titration, kita dah tahu dia punya concentration. So that is what we call as the standard solution. So concentration are usually measured as mol per liter ataupun gram per liter. So supposedly by now gram per liter tu Miss harap kamu dah tahulah apa benda tu. Gram per liter ni kalau kita tengok kepada formula dia, gram adalah mass, per liter pula adalah volume. Therefore ini adalah density sebenarnya. Okay, so the next one pula ada satu lagi cara nak measure concentration. This is our main focus. So main focus is lebih kepada yang mol per liter ni. Kita nak calculate concentration by using yang mol per liter ni. So mol per liter is actually, mol is mol, tapi specifically it is mol of solute. And then per liter pula meaning itu adalah volume, tapi volume dia pula specifically adalah volume of solution, and this is what we call as molarity. Okay, where mole of solute it has to be dalam mol lah dia punya unit, volume of solution pula it has to be in liter ataupun decimeter cube. Okay, so the concentration of standard solution is often determined by using a primary standard. Example, a substance that can be accurately weighed or measured. So in its pure form, the number of mole presents can be accurately determined from the measured weight and its molar mass, or from its molarity and volume measured precisely. Okay, so kita nanti lebih kepada focus on this part. Kita punya standard solution, kita nak kira dia punya concentration nanti, kita akan tengok in terms of molarity dengan volume dia. So in this experiment, sulfuric acid stock is used as the primary standard to determine the concentration of diluted sulfuric acid and calcium hydroxide solution. So ada dua benda lah kita nak kira later on.
So kita start with sulfuric acid stock. Bermaksud ini adalah yang dalam bentuk pure form dia. Okay, so kita tak ada air pun lagi dalam tu. It is purely sulfuric acid sahaja dalam tu. And then later on, kita akan dilutekan dia. So kita kena kira lah concentration of diluted sulfuric acid. So this would be part A dalam eksperimen kamu. Okay, and then kita akan guna pula diluted sulfuric acid ni untuk dapatkan concentration of calcium hydroxide solution pula. So this one kita akan tengok dekat bahagian B nanti. So calcium hydroxide solution pula adalah a secondary standard. Bermaksud kita tak dapat lagi dia punya concentration lah. Tapi by using the first ataupun the primary standard solution, kita boleh tahu the secondary standard solution punya concentration. Okay, so the next thing yang penting kat sini adalah kita punya equivalence point. Okay, so equivalence point is a point in a titration at which the added titrant, so lepas ni Miss terangkan what is titrant, reacts completely with electrolyte according to stoichiometry. Nanti pun kita akan tengok apa benda stoichiometry ni. So to detect this equivalence point, an indicator which produces a change in color is often used. So kalau dalam video tadi, indikator yang digunakan adalah methyl orange. Kalau tadi dalam video tadi kamu nampak warna dia daripada yellow dia jadi orange. Okay, tapi dekat sekolah pula usually kita pakai phenolphthalein kan. Okay, so kita akan guna phenolphthalein. So even dalam kita punya eksperimen ni nanti pun kamu akan guna phenolphthalein. Okay, so warna dia depends. It depends on kamu masukkan phenolphthalein ni ke dalam apa. So let's say dia adalah daripada acid, kamu tambah base dalam tu nanti. Bermaksud kalau phenolphthalein tambah dalam acid, warna dia adalah colourless. And then once kamu dah masukkan base sikit-sikit, lama-lama base jadi makin banyak pula. So kamu akan nampak solution tersebut akan jadi warna pink. So vice versa lah. Let's say you start from base. Bermaksud kamu masuk je phenolphthalein, kamu akan nampak warna solution tersebut jadi pink. But then as you add more acid into the base, later on dia akan jadi colourless. Okay, so indicator ni adalah untuk kita tengok perubahan warna lah. Okay, so ada satu lagi point yang kamu kena tengok adalah endpoint. Okay, endpoint dengan equivalence point ni lebih kurang sama, tapi definition dia berbeza. Endpoint pula adalah the point at which the indicator changes colour. Okay, so basically endpoint, equivalence point, they are ideally the same. Nanti dekat dua-dua point tersebut kamu akan nampak indikator berubah, tapi indikator berubah ni lebih kepada endpoint punya definition. Okay, so I've mentioned about titrant tadi. Kan ada titrant dalam introduction kamu, and then there's also electrolyte. Tapi Miss jarang guna perkataan electrolyte ni sebenarnya. Electrolyte ni it is also known as analyte. Okay, so what is meant by these two? So titrant is a non-concentration solution. Okay, so basically kalau dia adalah standard solution yang kamu tahu concentration dia, that is what we call as titrant. Okay, meanwhile electrolyte pula ataupun analyte is an unknown concentration solution. Usually kelas usually, tapi tak semestinya. Usually kita punya titrant ni dia dalam burette. Kita letak dalam burette. Meanwhile, kita punya analyte pula kita letak dalam conical flask. However, that is not the case for our experiment lah. Okay, tapi just bear in mind titrant is
a known concentration solution. So as long as kamu tahu concentration antara dua benda, antara acid dengan base, kamu tahu concentration of acid, therefore acid is a titrant. Tapi kalau kamu tahu base, yang base punya concentration, therefore base tersebutlah titrant. Okay, so whereby kalau yang an unknown concentration solution pula, that is what we call as analyte. Okay class, so this is how your apparatus is being set up untuk titration. So you have your burette which is clamped to the retort stand, and we also have the conical flask, and we also have the white tile which will be very helpful for us to indicates the color change of the indicator. And then satu benda yang paling penting adalah this part here, make sure the tip of the burette masuk di dalam conical flask, bukannya berada dekat bahagian atas. Okay, and make sure juga dekat bahagian atas ni filter funnel tu is being removed already. Okay, tak boleh ada kat atas tu kalau kamu nak start titration dah. Okay, and then in the case of kita punya eksperimen nanti, dekat bahagian conical flask ni kita akan guna H2SO4, and H2SO4 kita adalah a known concentration solution. So kalau a known concentration solution class, is this an analyte ataupun titrant? So try to figure that out. Okay, meanwhile dekat bahagian atas ni pula nanti kita akan masukkan the calcium hydroxide, whereby kita punya calcium hydroxide is actually an unknown concentration solution. So kalau dalam video tadi kita akan guna methyl orange kan sebagai indicator, but not in the case of kita punya eksperimen nanti. Kita akan pakai phenolphthalein. So I think some of you dah pernah berjumpa dengan phenolphthalein kalau pernah buat titration waktu sekolah dulu. Okay, so since kita memang buat titration of an acid with a base, therefore bila kamu masukkan jap phenolphthalein ke dalam conical flask dekat bawah ni, sebab ini adalah acid kan, so memang kita punya starting point adalah colourless. Okay, sebab dia adalah acid. And then as the time goes by, kamu buat titration. So nanti at some point, okay, one thing class, waktu tengah titration tu, make sure kamu sentiasa swirl di conical flask. Okay, non-stop, jangan stop swirl tu. So nanti at some point, kamu akan nampak ada pink dot dekat sini. So bila dah nampak pink dot tu, bermaksud end point semakin menghampiri. So kamu kena start slow down dah. Waktu ni memang nak kena make sure drop by drop. Anytime nanti dia akan jadi pale pink dekat sini, menunjukkan kamu dah reach end point ataupun equivalence point. Tapi kalau terlebih dia jadi hot pink dekat sebelah ni, yang ni dah jadi macam kurang accurate lah kamu punya reading nanti. So be careful. So kalau Miss tunjuk gambar yang sebenar, it should be looking something macam ni lah. So this is your starting point. So sebab dia acidic, so the pH value is less than 7. Okay, and then kalau yang C tu adalah bila dah terlebih sangat-sangat. Okay, so yang ni too far actually, yang C ni. So yang ni pH dia memang melebihi 7 lah. Okay, so kalau yang B ni pula dia sort of in between. Okay, pH dia adalah in between, almost 7 macam tu. So dekat sini kena be careful dah yang B ni. Tapi kalau boleh kamu punya end point tu make sure you get a pale pink. Okay, Miss terus nak ajar kepada calculation lah. Okay, let's say you are given acid kamu adalah nitric acid. Meanwhile, your base pula given to you adalah NaOH. Okay, and antara dua ni, the one with a known concentration adalah your NaOH. So, let's say dia bagi dekat kamu NaOH ni adalah 0.1 molar. So, since it is a known concentration class, therefore, apa yang kamu boleh cakap pasal NaOH ni? Adakah dia analyte ataupun titrant? Sebab dia adalah non concentration, therefore ini adalah titrant.
Okay, meanwhile HNO3 pula, you have no idea apa dia punya concentration. So yang ni unknown concentration dia, kamu tak tahu, itu yang kamu nak try cari. Therefore yang kita punya acid dekat sini, nitric acid, is actually an analyte. Okey, jadi kita punya titration ni selalunya kita akan repeat sampai 3 kali supaya kita boleh cari average volume yang kita guna pakai. Okey, jadi gross reading ni pula adalah bacaan kasar. Okay, so untuk bacaan kasar ni usually kita akan start very slow awal-awal ni, meaning kita akan buat drop by drop, drop by drop sampailah kita tahu lebih kurang berapa volume supaya dia mencapai endpoint. So nanti 1, 2, 3 tu nanti senang untuk kita buat. Yang ni nanti Miss akan terangkan lagi dengan detail lah. Okay, so Miss tak nak tunjuk dulu macam mana nak macam mana nak kira average semua tu. Yang tu nanti later on kita buat waktu lab nanti. Tapi let's say kita ambil satu reading jap. So let's say your final reading adalah 23.50, okay, whereby your initial reading adalah 0.00. Okay, therefore volume yang kamu guna, so final minus initial, so basically kamu dapat 23.50 ml lah. Okay, so make sure you use 2 decimal places. Okay, 2 decimal places. Kalau guna 1, guna kosong je, tak ada decimal places, Miss akan anggap itu salah. Okay, bukan Miss yang anggap macam tu, memang kamu di-consider sebagai salah. Sebab bear in mind, bureau reading kita boleh baca up till 2 decimal places. Okay, so kita punya apa yang kita nak buat sekarang adalah untuk cari molarity of HNO3. Okay, ini misi kita sekarang lah. Kamu nak kena cari molarity of nitric acid. Okay, so nitric acid ni dia dah ada fixed volume dia juga sebenarnya. Okay, yang ni sebenarnya kita guna 25 ml. So macam mana Miss tahu 25 ml? Sebab in this case ini adalah burette, ini adalah kamu punya conical flask. So sebenarnya dekat bahagian bawah ni, bahagian bawah ini adalah 25 ml of HNO3. Meanwhile bahagian atas ni pula adalah NaOH, 0.1 molar NaOH. Okay, so dah tahu volume acid, kita dah tahu volume base. So mana volume base ni yang dalam table ni tadi kita dah tahu. So kita dah tahu juga molarity of NaOH. So now let's try to determine the molarity of nitric acid. So benda first kamu kena buat kelas adalah untuk tulis equation. So acid tambah base, kita akan dapat salt and water. Okay, itu yang kamu belajar dekat sekolah dulu kan, kamu akan dapat salt and water. Okay, usually macam mana Miss nak tahu apa yang terhasil sebenarnya kan, Miss selalu buat macam ni dalam bentuk ion. Macam HNO3 ni kan dia sebenarnya terhasil daripada H plus dengan NO3 negatif. Meanwhile NaOH pula ini adalah hasil daripada Na plus dengan OH negatif, hydroxide ion. Jadi yang positif ni akan attracted kepada negatif. Meanwhile yang negatif dekat HNO3 ni pula akan attracted kepada positif NaOH. So sekarang kita boleh agaklah apa dia punya salt yang terhasil. So salt yang terhasil kat sini adalah NaNO3. Okay, so now apa yang kamu boleh buat pula, kita try to list out information yang ada. So given info to you, HNO3 tadi 25 ml, tapi molarity kamu tak tahu. Meanwhile NaOH pula kita ada 23.5 ml, and
then dia punya molarity is 0.1 molar. Okay, the next thing yang kamu kena buat adalah kena tengok stoichiometry dia. Okay, stoichiometry ni Miss Tan nak explain lebih-lebih sangat. Nanti kita akan belajar dekat chapter 4. Tapi basically, kamu kena tengok apa relationship mol antara nitric acid dengan NaOH. Okay, so mol bermaksud kamu tengok yang dekat bahagian depan sekali ni. Sebab depan ni tak ada nombor kan. Bermaksud itu adalah 1. NaOH ni pun 1 kan. So 1. One thing Miss lupa nak mention. The equation has to be balanced. Okay, the equation has to be balanced. So in this case tadi memang dah balance lah. Kamu boleh double check balik. Okay, tapi equation ni dah balance dah. So kita boleh tengok sekarang ni stoichiometry relationship antara nitric acid kepada NaOH adalah 1 mol. Okay, so now kita nak kena buat step by step lah untuk cari molarity of nitric acid. So from what we have here, daripada chemical equation, daripada data pasal NaOH, daripada nitric acid, so usually first thing yang kita kena cari adalah molarity untuk kita punya titrant. Okay, sebab kita dah tahu dia punya concentration, kita dah tahu dia punya volume, so kita boleh cari dia punya molarity. And then kena buat stoichiometry relationship. Stoichiometry relationship between acid and base. Meaning kita punya titrant and analyte lah. Okay, and then dah buat stoichiometry relationship, kamu boleh cari mol untuk your analyte. Ataupun in this case kamu punya acid. So dah cari mol of analyte, nanti yang keempat kamu akan dapat cari molarity of analyte kamu. Okay, so now kita try to follow step by step. So first kita cari dahulu mol untuk NaOH. So mol untuk NaOH, kita ada molarity dengan volume kan. So formula dia adalah mv. Okay, where molarity dekat sini unit dia adalah 0.1. So kalau M besar tu Miss expand kan, dia sebenarnya adalah mol per liter. Benda yang first kita belajar tadi waktu awal-awal tadi. Okay, pasal molarity tu. And then volume pula, so given volume kat kamu adalah dalam bentuk mililiter kan, so you have to change it lah. So kamu kena ubahkan dia bahagi 1000 supaya dia jadi liter. So now kamu punya mol adalah bersamaan dengan, kamu akan dapat 2.35 mol. Okay, mol siapa ni? Ini adalah mol NaOH. Okay, so settle kita punya 1. So kita pergi kepada 2 pula, stoichiometry relationship between acid dengan base. So from the balance equation, from the balance equation, 1 mol of nitric acid reacts with 1 mol of NaOH. But the thing is, kita punya mol untuk NaOH kita cuma ada 2.35. Oh, ni bukan 2.35 mol kan? Mesti lupa something ni, mesti lupa exponent. Okay, so that is the correct value untuk mol NaOH sebenarnya, ada exponent -3. Okay, so now kita punya mol of NaOH adalah 2.35 exponent -3 mol of NaOH. Since the ratio in between kita punya nitric acid dengan NaOH adalah 1:1 kan? 1:1 bermaksud berapa mol untuk nitric acid? Maksud dekat sini Miss pakai huruf lain lah. Let's say kita kata HNO3 ni adalah A mol of HNO3. Okay, maksud A dekat sini adalah bersamaan dengan 2.35 exponent -3 mol juga. Okay, siapa punya? Ini adalah HNO3 punya. So sebenarnya tadi dekat bahagian yang
ini bahagian yang Miss letak kotak merah ni. Kotak merah ni actually adalah stoichiometry relationship between acid dengan base. And then the part yang kamu cari A ni pula, okay, value A ni, ini adalah mol kepada analyte. So kita dah settle 1, 2 dan 3. And finally kita nak cari molarity of analyte ataupun molarity untuk nitric acid. So molarity untuk nitric acid adalah, okay, so kita boleh guna pakai formula yang kat sini kelas. So kalau kita rearrange formula ni, atas ni adalah mol untuk nitric acid, bawah pula adalah volume untuk nitric acid. Okay, so molarity nitric acid adalah yang kita jumpa yang A ni tadi. Therefore ini adalah 2.35 exponent negative 3 mol. Okay, meanwhile volume pula macam tadi Miss pesan, volume has to be in liter class. So volume pula, tengok balik volume nitric acid. Volume nitric acid adalah 25 ml, tapi kena bahagi 1000 kan supaya dia jadi liter. Therefore molarity untuk nitric acid kamu akan dapat 0.094 mol per liter, ataupun kamu boleh kata 0.094 M besar. M besar tu pun mewakili mol per liter juga. Okay, jadi settle dah kita punya molarity untuk analyte ataupun nitric acid. So I hope kamu boleh jawab kamu punya pre-lab lah, sebab pre-lab kamu ada involve calculation. So based on apa yang Miss ajar kat sini, hopefully membantu kamu, sebab kita tak masuk lagi topik 4. Sebenarnya apa yang kamu belajar kat sini adalah lebih kepada topik 4 dan juga 3.3. Tapi 3.3 Miss tahu tak semua lagi tengok video tu. Tapi tak apalah, kamu tengok je dulu, belajar je dulu daripada apa yang Miss dah tunjuk dekat sini. Okay, so good luck. Try to get 8 out of 10. So you have 3 attempts untuk jawab the soalan. So try please at least dapat 8 ke atas. Okay.